ebidensya ba? Iya. Ayo. Di kay ko katarong og tabi asa dapita agyan boss. So what's up mga bade, nata dire karon bade, maginamaw na sad tani mga bade, mangutana na sad ta sa mga tawo ani mga bade. So maginamang na sad tani mga bade, og nabatay makita ni ron, mangutana ta kung saan nga lugar mga bade. So kanay nga lugar bade, Plaza Independencia. So atong amang-amangan og pangutana og magkadimao ba. So let's go. So mo na itong tingog gamiton ron mga bade. Nice. Santo Niño. Oh, straight lang ka sir, dan liko. Di ko tarong istorya ma'am. Gago! Ayan. Nata dre sa ICT mga bade, rita makatana. Mga estudyante itong target ba? Steve, asa Plaza Independencia? Ano ba naman? Ay, Plaza Independencia ba? Iya. Di kay ko katarong og tabi asa dapita agyan boss. Sa kilid dire. Ah. Geographer. Wala gitiling ako ni mga bade. So mangutana na sa dire. Daghan target ani ron. Ano itong gamiton nga tingog ron mga bade? Tana ta. Ilan na na dato? Dajud. Tana ta dire na. Okay, kini daw. Sila. Yeah, boy. Selamat ma'am. Dan Ano ka nasisira, ulo? Salamat ma'am. Joke lang vlog ko.